তিনটা সেন্টারলি কাউন্টিং করব আসারামবাড়ি খোয়াই এবং রামচন্দ্র ঘাটি আরও যত পরিচিত মুখ যত বিজেপি প্রার্থী এজেন্ট কাউন্টিং এজেন্ট থেকে আরম্ভ করে যত তো সিনিলাই যাক বড় সালাই মা তোলা डेफिनेटली जानी जगह जो कहम लाइने काउंटिंग वेरी पीसफुल नहीं खुआई त्रिपुरा जो एक दृष्टांत वेरी पीसफुल काउंटिंग डेमोक्रेटिक काउंटिंग वाला ना कभी याग्रा तो बीजेपी में प्रार्थी बड़ो पुसा जाक इलेक्शन एजेंट पुसा जाक কিছুক্ষণ আগে তিনি রঞ্জিত বাবু रामचंद्र घाटी तीप्रामथानी प्रार्थी बड़ो साजा कहम फील एवरीथिंग विल बी जा रिजल्ट अब तो काउंटिंग कर